Sentionne kely amin'ny citation fotsiny raiso ozy izy mais chercher la volonté de Dieu tsy hitanareo zany fa tsy ny projeté fotsiny l'izy mais chercher la volonté de Dieu fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra et faites premièrement cela dia atao voalohany aloha zany puis tout le reste rehefa avy eo ny rehetrarehetra ny reste tout le reste ary efa nyresako tamintsika inona natao hoe reste ny reste rehetrarehetra la volonté de votre femme ny momba ny vadinao la volonté de vos enfants ny momba ny zanakao rehetrarehetra tout s'alignera là-dessus de hitanareo fa ifanaraka eo ambony eo daholo zany rehetrarehetra zany avy eo hoe ny zanako ny vadiko ny fiainanay sy ny sisa sy ny sisa Andriamanitra aloha atao vololarana ozy ny tenina l'Abraham de hitanareo fa ifanaraka eo daholo na andeha ho azy zany zavatra rehetrarehetra zany raha tika malalaka le teny mais donner à Dieu la première place fa omeo an'Andriamanitra ny lalana voalohany zany antsoany zany hoe formule divine raha lasa anabaka donc zay no natonga ana nampiconnecté an'ity zavatra ty sy am'le taureau meurtrier et même amy zavatra zay ozaraiko manomboka androany raha lasa anabaka satria tsy aomby raha tsy raisinareo zany faharoa ny formule divine namena l'Abraham faharoa nizaraiko taminareo tamin'io de ny hoe nitorina tao am'lay nitorina tamin'ny 1er mars 1954 tondrany lohateny hoe l'ange de l'alliance lay anjely ny fanekeny l'ange de l'alliance zay les brochures nitorina tamin'ny 1er mars 1954 paragraphe 13 de ndresaka l'Abraham inona ny zavatra secret nyresany eo ozy izy hoe manaova soa azakivy manao soa ho amin'ny olon'Andriamanitra anankiray raha hitanao fa olon'Andriamanitra ny olona anankiray omban'Andriamanitra ny olona anankiray na manana izy na mahantra izy na kely izy na lehibe izy raha lasa ka tokony anao soa aminy ianao de manaova soa ozy raha l'Abraham satria Andriamanitra efa te hitanao zany ozy raha l'Abraham ao anatin'ilay brochure paragraphe 13 l'ange de l'alliance 1er mars 54 aveko satria averimberi foana satria mandray notinareo ozy izy faites juste une faveur aux gens qui sont avec Dieu et même manaova ozy soa amin'ny olona izay hitanao fa omban'Andriamanitra na miaraka amin'Andriamanitra et observez combien vous prospérez de arao maso ny fomba hitahin'Andriamanitra anao azonareo tsara ve lasana de arao maso ny fomba hitahin'Andriamanitra anao raha fantatrao zany fa Andriamanitra no ambadiky ny zavatra anankiray misy besoin an'Andriamanitra tokony ilaina misy olona anankiray ao anatina besoin omban'Andriamanitra de aza raisina ho zavatra kisendrasendra zany raha lasana vavy fa Andriamanitra te hiprospérer anao ary te hitanao amen fatelo raha lasana vavy malala de ndresaka tsika tao anatin'le formule divine ihany ndresaka investissement raha lasana vavy malala na ny karazana ohatrany hoe fampiasam-boly amen io moa mbola sujet anankiray ngeza be mihitsy io satria l'Abraham manotory tory-teny mihitsy manao hoe investissement de tao am'lay brochure hoe abandonnant tout zany hoe mafoy ny zavatra rehetrarehetra nitorina tamin'ny 21 janvier 62 abandonnant tout 23 janvier 62 paragraphe 42 de ozy l'Abraham amresaka ny Abraham izy il a quitté sa propriété izy ozy de miala ny fananany rehetrarehetra et Dieu lui a donné toute la terre promise de nomen'Andriamanitra azy ny tany nampanantenana rehetra Dieu rembourse beaucoup d'intérêt Andriamanitra de rembourser ny zavatra rehetra nafoiny Abraham miaraka tamin'ny zanany na ny intérêt be de be raha laziana bavamalala donc araky ny zavatra nyresako anareo amen ao amin'Andriamanitra amen tsika tsy mamokamoka vola fakany zany fotsiny raha ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ninona zavatra ho ataonao an'Andriamanitra de tady dio raha lasiana bava fa manao investissement ianao ao anatiny zany azadino zany zavatra zany tsy anao mba manao fotsiny zay no mahatonga amin'ny teny hoe ny tsara indrindra omena an'Andriamanitra Andriamanitra foana atao vololaharana manaova soa amin'ny olona anankiray zay omban'Andriamanitra raha lasiana bava malala satria ny zavatra ataonao de miinvestir ianao manao investissement ianao ohatrany ianao mametraka volany amin'ny banque na mampiasa volary de mitombo raha lasiana vavy malala donc zay secret ngeza be zay ny atsoko azy hoe formule divine ro zavatra anankitelo reo miampy ny toriteny tamin'ny 21 mai 24 mai 2021 raha lasiana vavy de mila raisinareo raiso tsenjery soraty mihitsy raha lasiana vavy eo amin'ny taratasy
dia apetrao mirindrinao na zay fomba ahitanao azy matetika hoe zao ny formule divine rahalasanabavy satria ho azonareo maninontsika ny manao an'izany satria rahalasanabavy tena miresaka ny fahombiazan'ny épousesika sy ny prostérité ho an'ny abakarina rahalasanabavy amen ave ho an'ny tompony irany ny voninahitra voranareo ve zany amen lasantsika rahalasanabavy malala amen tsy hitako zay amboana azy satria malalaka be ny zavatra ahafahana miresaka ny zavatra zay tiatsika ho resana fa ngamba tonga dia atontsika amin'ny alalany citation de l'Abraham zay ngamba nohatra ny voatahitra ao amizay dia aloha ataontsika amizay le Messie torina tamin'ny 17 janvier 1961 efa ato zany ny citation efa afaka mijery ato amizay nareo satria efa miditra ao anatin'ny message tsika 17 janvier 1961 paragraphe 17 zone de l'Abraham. Bien, il a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Isusi de nanambotra nyulla, nanambotra ny Adama, nanambotra nyulla. Amen. Takani endrik'Andriamanitra. Cela fait que quand Dieu l'a créé, Andriamanitra rehefa namorona azy, Dieu lui a donné une portion de son esprit. Et men'Andriamanitra azy ny apahany fanahany, une partie de sa vie, ny apahany fiainany. Car il était selon la ressemblance et à l'image de Dieu. Satria izy de takany endrik'Andriamanitra sy takan'Andriamanitra. C'est pourquoi zay ny antony. C'est comme ici dans le takany ity l'homme dans sa condition naturelle. Eny tsara. Ny olombelona ozy, ny ao anatin'ny condition naturelle na ny maha-olona azy. Ao anatin'ny maha-olona azy, les 2 tiers hoy tsika. Tel que nous sommes, tel que nous le sommes maintenant, am'izay mahatsika atsika zao, vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus qu'un animal. Et tsika mahita fa ny olombelona am'izao etany misy azy zao de mihoatra lavitra noho ny biby. Comme on essaie de le dire, takany fomba ezantsika ilazana azy. En effet, l'homme dans sa condition déchue, ny olombelona ao anatin'ilay condition ny fahalavony. Zany hoe ao anatin'ny ty vatatsika ty satria ty les conditions ny fahalavony. Zay resana l'Abraham eo, bien qu'étant un fils de Dieu déchu, zay zanak'Andriamanitra lavo. Zanak'Andriamanitra lavo izy, il peut cependant faire des progrès. De afaka izy nefa ozy ivoatra na avita zavatra ao anatin'izay etan misy azy zay. Donc zavatra voalohany tiako resana zany na niboako azy rahalasanabavy de tsotra. Lavo ny zanak'olombelona. Rehefa lavo ny zanak'olombelona de mietritra indrindrandrindra fa ny olona mpivavaka de mietritra hoe de miresaka ara-panahy ihany fa tsika efa lavo. Tsisy zay azahoana fiainana mandrakizay ny zavatra tsika efa manana ny fiainana mandrakizay. Efa nanantsika ny fiainana mandrakizay. Rahalasanabavy amen. Zay hoe katrao ny fanjakan'Andriamanitra. Manaraka anao ny resta rehetrarehetra rehefa avy eo. Fa rahabanao de mbola nanao plus ny fiainana mandrakizay ao anatin'ny condition maha-déchu atsika, ao anatin'ny ty Dieu tiers ty, programman'Andriamanitra ve ny ananatsika progrès. Plan'Andriamanitra ve ny ananatsika fisandrantana. Abraham mamaly. En effet, dans sa condition déchue, na de ao anatin'ilay condition ny fahalavona azitsika, na de zanak'Andriamanitra lavo azitsika, ozy Abraham, il peut cependant faire des progrès. Ny zanak'olombelona de afaka mivoatra rahalasanabavy malala. Il a une intelligence, misy fisainana na intelligence ao aminy. Il se bâtit une meilleure maison, afaka mamokatra trano tsara be izy, améliorer ses conditions de vie, ary mampivoatra ny fari-piainana. Il améliore ses conditions de voyage, ary afaka mampivoatra ny condition ny voyage. Zay ataon'izy ireo. Amen. Donc raha ny fanontaniana zany satria betsaka reo olona même na de ao anatin'ny message azy zay noko fa nampy be dia be andreo raha nanamako ny fandrenesana n'ity message ty rahalasanabavy fa tena ao anatin'ny plan'Andriamanitra mihitsy ny aombiaza atsika. Satria ao anatin'ny message zany rahalasanabavy na ao anatin'ny condition déchu azy tsika rahalasanabavy, ao anatin'ny condition ny fahalavona raha Abraham de niteny fa amen afaky mivoatra tsika
ao anatiny zany zavatra zany azonareo tsara ve lasana vampalala afaka mivoatsika donc manomboka androany zany dia manana fisainana positif lasana vampalala zavatra rehetrarehetra ataonao minina zavatra ataoko dia afaka hivoatra am'izao etat misy azo afaka mianana trantsara izy ozy ralabana afaka apivoatra amin'ny condition de vie izy afaka apivoatra amin'ny condition de voyage izy azonareo ve zany rahalasana vava afaka mianana moyen de transport tena tsara be anao zany afaka hipetraka amin'ny trano tsara be anao zany rahalasana vava na dia ao anatin'izay condition zay zozy ralabana aminy satria aveliko indray mandeha afa ny fiainana mandrak'izay zay resantsika zay nitoritsika zay nirevele ny tombo tamitsika rahalasana vava ary ny fahitatsika an'izany dia fitahina-ngeza be tsy misy ohatran'izany rahalasana vava fa tsy afaka ny olona am'izay tsika satria misy zavatra ihany ko zara-tany zay mbola atsika mila possédé tsika rahalasana